Morning. Good morning sa tanan. Congratulations sa mga graduates. Sa sining aga, gapasalamat duot ako sa opportunity hatag sang inyo Pastor Ivan kag sang Cornerstone Baptist gari Cornerstone Baptist Church of Iloilo. Lipat ko ba? Why na sang timely nga topic this morning kay graduation Sunday, kunti ang theme nga pagpasalamat, gratitude. So ang aton nga pagatunan subong is hindi na nilipod sa aton nga topiko. I'm sure all of us knows the story of the 10 lepers. Of the 10 lepers. So ginbasa nato ni kaina. Okay, aton lang pagabasahon liwat. Okay? Ampas sang pulong sang Ginoo dire, and it came to pass as he went to Jerusalem, he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. Kabalo ko mga lepers, so una, wain sila impon sa population, napalayo ni sila, kay tungod makalalaton sila. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go, do yourselves unto the priest. It came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. So, simple lang aton nga message this morning, lessons on gratitude. So, pamati ako ginasang testimony ni Sister Jean, Melody kag ni Brother Carl. It was a blessing. It was touching, daw hindi na kilalang sang wali subong aga. Those amo lang to ang mga testimony maka-encourage sa aton tanan. Salamat Pastor Ivan sang medyo lawig ng introduction. Subong lang naglawig introduction ko ba? Thank you very much. Kakinatanan nga mga accomplishments naton hambal sang aton nga nagtestimony at it's just by the grace of God. Makikita sang mahimo kung sa aton lang ko galingon. Of course, ang mga experiences si Brother Carl and Sister Jean Melody, damo gid man kabudlayan. But you know what? Life is sweet. Later on, Jean Melody, mabalaan mo na. Life is sweet. Kung if you go back kag i-remember to mga inagyan mo sa una, atahom sila and that would encourage you more. Kung na kay Brother Carl. Kaya kung nagyan ko man, may mga kabudayan mo sa una sang gispila ko sa Manila. Hindi lahog-lahog ang gispila sa Manila compared diri. But praise God sa iyang blessings, sa iyang pagbulig. No? So ang aton subong lesson is about is on gratitude. Balikan ta to anay dali lang gid no atong ginbasa ta kagina. Na notice ko nibla hambal sang verse 40 no. And when he saw them, he said unto them, Go show yourselves to the priest. Kabalo ka mo sang una, kung may aro ikaw, may leprosy ikaw, ang mga priests sa una among ga-declare kung ayo na ikaw or hindi. So silang mga may pagka-doktor man sila sa una. Maghabal ang priest sa una nga, ay hindi ka pa ayo. Hindi ka pa na ayo. Mga ba sila, oy, tugapali na, okay, ayo ka na. Sila na. Kaya na-notice ko diyan, balis ni Jesus Christ, show yourself to the priests. Ining pulo ni karoon, kabalo sila may aro pa sila. Hindi pa sang ayo ang ilang aro. Wala sila yung nagpinsar nga, makadto ko to sa priest man, kay kabalo kung hindi paniayo. Kurado, may i-declare ko na hindi pa. But anyway, they went. So, yung tanawon ta, ini nga pulo ka mga aroon, they have faith. What Jesus said unto them. Oh, but before we proceed, let's have a word of prayer first. Heavenly Father, salamat Ginoo sang imong
presensya sa amon tong asiningaga. We pray, Lord, nga sa amon pagpadayon sang amon service this morning, ikaw Ginoo pag-istorya Ginoo sa amon tagsag sa katagpuan. Salamat Ginoo sa mga special numbers, special music, kag mga testimonies Ginoo naka-encourage sa amon. Salamat Ginoo sang imo Ginoo nga bugay kag kaayo sa tagsa-tagsa namo kakabuhi. We pray this morning that you help us understand our lesson this morning kag kabay pa Ginoo ay ma-apply kami sa amon nga matag-adlaw nga pagpangabuhi sa amon nga makuha subong nga leksyon. Pray all this in Jesus name. Amen. So, lessons on gratitude. Ang pagpasalamat or gratitude ay ara man sa mga hindrances or mga barriers. Himutang ko di walls no kay gusto ko puro W tanan ang umpisa sang akong points. But what I'm referring to here is barriers to gratefulness or hindrances. Ano ba lang nagaupang mangin mga pinasalamaton kita? So ang una-una dire is affluence. Magamba kita affluence daw nagtinad bala imo pagpangabuhi. Daw nagmayad-mayad imo pangabuhi. Sa una amo ni pigado gid. Siguro asinso ka. So mo nang affluence. Nagmayad-mayad imo kabuhi. Hambal sang Proverbs chapter 27 verse 20, hell and destruction are never full. So the eyes of man are never satisfied. Baka dok nga anong affluence hambal mo pigado ganit mga buhi affluence. Kabalo kita nga ang tao ang mata sang tao wala gini kabulusgan. Hambal kita nga for example, kuya, ano pagpasalamat ko sa Ginoo kay pigado ako amo lang sa lakyan ko, why kuya sa mga Mercedes Benz, why ko BMW. Amo lang niya. But remember, there are people nga mas pigado pa sa imo. Kaya ilang masarangan kung gisa amo lang niya. So mambal siya hindi ko guro ka pasalamat sa Ginoo kaya amo lang niya masarangan ko. But remember, may ara pagid ang mas pigado sa imo. Amo lang niya masarangan niya, bisikleta lang. Kag ang bisikleta, man bakit pigado gi kuya? Hindi ko papasalamat sa Ginoo kay tanawa akong sitwasyon. Pero may ara ganiti kasarang bakal bisikleta. Titila sa jeep ang masarangan niya in going places. Kulang na. Ati amon garo hindi na gisa kuro pasalamat kay pigado na gid pliti lang. Pero may ara iban wala gid pliti, lakat lang. At eskwelahan. Pero basi iban hindi nakasarang maglakat kay elder nila basi nga may balatian, may rayuma, no? So kung tanaw ta, we always have a reason to be thankful sa Ginoo. You should be thankful because there are people who don't have what you have. There is always someone less privileged than you. So may ara ginapirami nga mas pigado pa sa imo. May mga tao na who would dream of having what you have. Kay mas pigado pa gid sila. So we always have a reason to be grateful sa aton Ginoo. Mambakay nano na tani nabasot pa sigurong Ginoo. Maaari man ko na tao sa Pilipinas man dan, tao sa Amerika o sa Europe o sa Japan, basi na tao ako sa mga pamilya. Pero remember, may ara man sa mga dapat ikaw pasalamatan sa Ginoo. At least ay ka sa isa ka pungsod nga para sini sa iban sa Africa, perting gutom. Basi kung dalon ka dire ka star, basi masiling pampuli na ako sa Pilipinas, mas mayo pa ko to. Or sometimes, basi may paistarong kabi sa isa ka communist country, they long for freedom. All their life, they want freedom. But they don't have. Hindi sila ka-peacefully assemble like we do, makasimba. I'm not putting these people down. No? But my point is kay basi gani may ara kita mga kauturan sa Ginoo sa sining mga lugar and we ought to pray for them. Ang point is, wala sila kung ato katuguro, masiling ka, maayo na lang pasalamat ko sa Ginoo kay ara ko sa Pilipinas. Why ko di ginalagas ka pulis kung magwali ako, magtudlo ako sa Bible. Or, may ara mga doog sa kalibutan, para sa mga Afghanistan, no? They are mga war-torn countries, halos adlaw-adlaw, may gira, may away. Lupok dire, lupok dito, patay dire, patay dito. Amo na ilay ma-experience adlaw-adlaw. Siguro kung ari kita dire, masiling ka, pasalamat na lang kung ari ako sa Pilipinas. See? There is always something to be thankful for. So sa Hebrews chapter 13 verse 5,
Ang balsang pulong sang Ginoo dire, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he saith, I will never leave thee nor forsake thee. Mangin kontento kita kung anong ara sa aton nga ginhatag sang Ginoo. Kaya nga promise sang Ginoo hindi mo papabayaan. Kaya si Brother Carl, isang udday sa unin, pabayaan siya. Tanaw ba lang nga lawas, do pinabayaan na bala. Mas pinabayaan sa kusina. O sister, tanan kita, no? May ara kita kisang dapat pasalamatan kaya ang Ginoo ay gid nagapabaya sa aton. So, una-una ang affluence, let's be careful. Ang pag-asenso naton amo na mangin rason nga hindi kita makapasalamat sa aton Ginoo. Oh, I'm sure ang mga estudyante din nga nag-graduate, dako gini pasalamat sa ginikanan, sa support sang ginikanan. And we ought to, tanan kita. Ang aton nga ginikanan nagsakripisyo gid para sa aton. Number 2 here is pride. Kung hindi kita maghalong base ang bugal amog baga duso sa aton nga hindi kita magpasalamat sa atong Ginoo. Hambal sa Psalms 104, Psalms 10 verse 4, the wicked through pride of his countenance will not seek after God. God is not in all his thoughts. Why sa huna-huna yang Ginoo? Kaya abiya, tanan-tanan nga na-accomplish niya, paagi lang sa iya kusog, sa iya gahom. Tanaway ni ang story sang ang rich fool. And he said, this will I do, I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods, and I will say to my soul, soul, thou hast much good laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Por tanaon ta, why na pinsara, ambal ni Job dire, I would seek unto God, and unto God would I commit my cause, which doeth great things and unsearchable, marvelous things without number, who giveth rain upon the earth and sendeth waters upon the field. Why giba pinsara sang rich fool ning ang Dios? May Dios nga nagapadala sang ulan. Bisa ano yakapisan kung wala tubig, wala ulan, siguro sa tunga time may pa-irrigation system, hindi gid siya maka-harvest ng damo-damo. Na kung kisa ang pride amo ni nagaduso sa atong hindi kita magpasalamat. Sure, you have worked hard, you have studied hard, mga graduates, no? However, sino naghatag sa imo sang kaalam to learn your lessons and to make good decisions sa imo nga pagduon? If God would tinker with a blood vessel or nerve in your brain, tandaan yun isa ano mo kaalam, ano mo kaabilidaran, may kutihon lang dang Ginoo, isa ka tornilyo sa utok mo, isa ka blood vessel, o isa ka nerve, your life will never be the same again. Basi hindi ka nakahambal. Atong abilidad mo basi madula na to. Always remember to thank God for every milestone or every victory of your life. Kaya pwede na himong sang Ginoo. Ihimo kay ni Nebukadnezar gani. Wala? Tungod sang bugal. Kagkabalo kita ang bugal, hindi gusto ang Ginoo sang bugalon. Dula ang pantao. Isa pa ka posible ka makadulong sa aton nga hindi kita mangin mapinasalamaton sa aton Dios ining mga disappointments. People are unhappy with their circumstances, especially subong nga aton nga panahon. Damo sang hindi malipayon tungod sa ilang sitwasyon. Some are not happy. Sometimes na-blame pa ng Ginoo kay sa ilang financial status, sa ilang kabuhi. They are not happy financially. They are not happy physically, and they are not happy mentally. So, amo nang basiban hindi sila kontento. Hindi sila happy sang provide sang Ginoo sila nga finances. So disappointed sila. Iba naman, hindi sila happy physically. Kaamo ni man na tao ko itom-itom gid sa ako niya man. Or nga mo ning kortis ang ilong ko yaman, ano dalunggan ko yaman. Pasalamat kita gyapon kami ilong kita. Kag ilong ta tadlong. Imagine nyo kung baliskad na ang buhok katubang sa babaw. Kung mag-ulan nga way kapayong, malumos ka. No? So we still have to be thankful nga may ilong kita, makaginhawa kita. Wala? So may iban man nga hindi sila thankful because ay way ko alam. Iyado gid akon utok. That's why hindi ko nuguro ka labot sang labot sa mga nag-graduate kay igado ya akon nga mental status. But you know what? You can always improve. We have a God, hindi ba?
Ask hambal sang Ginoo and it shall be given you. Mangayo ka wisdom, God giveth it liberally. Bala hambal sa book of James. So kung maningwa kita with the help of God, ang aton mental nga capabilities ma-improve na siya. And with that, no, hambal Brother Glenn, tuon maayo. Parang imo nga ang intellect mo, imo nga mental abilities mag-improve. Kay kung kung mag-improve imo bala nga ikasarang imo utok, no? Ma-improve ka man financially, you will land a better job, isn't it? Kung makapinsa ka sa kung anong negosyo, mag-asenso imo kabuhi. Kay mahirap, maging mahirap. Balas amo na aton quote for the day. No? Kang hindi lang na, when you are financially medyo mag-uruuswag na ikaw financially, you can improve yourself physically. Anong ginahimo sang glutathione? Ibla kung makasarang ka na sina, pwede na. Ma-improve mo na self mo physically. Anong ginahimo sang Belo Medical Group? Makaparhinoplasty ka na. Pwede mo na ako ng imo ilong or ang gakalbo na ikaw, para sa akon, nipis na buhok. May mga hair transplant na subong. So, it's all with the help of God. Blessing na tayo Ginoo. Mag-strive kita, no, with the help of God. Importante gid magpasalamat kita pirmi sa Ginoo. Tanan-tanan ini nagagikan gid sa iya. Okay? So, ikaduwa nga lesson makuha ta is a wisdom in gratefulness. Ano ba lang wisdom makuha nato sa mangin mapinasalamaton? Kambal sang book of Psalms, Psalm 100 verse 4. Kambal enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. May sugpo pa rin, for the Lord is good and his mercy endureth forever. Okay? So kung tanawon ta ini nga illustration, madumduman ang temple sang una bala. May ari diri gate sa tubangan, may gate sa mga kilid, may mga ngalan ng gates nila. I think sa front mo yung beautiful gate. So hambal sang ni David diri, enter into his gates with thanksgiving. Pag enter mo sa gate diri, ari may outer court, may gate na diliwat, and then may inner court. Ang holiest, ang holy place kasi sulod tong holy of holy sa sulod. At tutugasti ang Ginoo. So hambal sang bali David diri, enter into his gates with thanksgiving. Kung atong gali passport, ang aton nga kinanglan para maka-enter kita into God's presence is thanksgiving. Enter into his gates with thanksgiving. Para makasulog kita di sa gate, we have to have thanksgiving. Magpasalamat kita sa Ginoo. So thanksgiving allows you to enter into God's presence. You have better fellowship if you're in the same room, di ba? Mas makaistorya ka maayos ang Dios kung ato ka to sa sulod. Kay kung ari ka di sagwa, utay basi kasing gitanay ka mo para maghilibati ka mo, di ba? Sa ato man subong, for example, makadto ka sa isa ka balay, kung ato ka sa gate, ato tong tagbalay sa sulod medyo layo, hindi ka mo ka-communicate maayo. Kay masinggitanay ka mo. Hindi makita itsura mo, hindi makita itsura niya. Unlike ya kung pasudlon niya ka, ato ka mo sa pasudlon ka sa balay, makaistorya ka mo maayo, he can hear you well, you can hear him well, makita ya imo facial expression, makita imo gestures. So mas maintindihan mo ang ginhambal ya. Sang saway ka mo gakit anay, kasinggitanay ka mo, mas mabudlay. So, ang application sin is every time you pray, every time we pray, we should start with thanksgiving. No? We should enter into the presence of God with thanksgiving. Every day, start your day with thanksgiving. Mag-pray kita, pasalamat kita sa Ginoo nga nakabugtaw kita sinang aga. We have a member in the church daw a few months ago lang. Daw nakibot kami sa balita, aga pa, dalapta mga text messages. Nung waay na si Amuni. Imagine, waay kagaw na huna kay very healthy siya. Tapos pagkaaga, wala na. So pasalamat ka sa Ginoo na huwi kita. We start our work every day with thanksgiving. Kaya manotice nyo na, kung you start your day with thanksgiving, ang imo bala obra throughout the day, mas naghapos. Kaya kung sobra ka sa ako, hindi kita kapasalamat sa Ginoo, hindi kita ka-pray, sa damo lang libog sa obra. Kaya doon ko na-experiencehan nyo na. Ako damo, gila mo na-experiencehan ko. So we ought to start our day with thanksgiving. Kaya amo ni makapalapit kita sa presensya sang Ginoo. If we are in the presence of God, every day, mahapos para sa aton. Kaya ang Ginoo po daton. If we have problems, if we have very difficult decisions, ara ang Ginoo sa luyo naton.
So si Daniel, umanig, ini mo yung pakamuyo siya permi. Now when Daniel knew that the writing was signed, kung katong writing sang hari, ang decree nga, tanan nga hindi magsimba sa iyatong nga image ng obra, idalon sa kwan, sa lungib sang leon. So he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Si David, may ara man siya nga sa Book of Psalms, may hambal man siya nga in the morning, evening, at noon, no? Till I pray. So mga 3 times a day mag-pray si David, si Daniel mo man. So pwede tayo ilugon. In fact, we can pray more than 3 times a day. So sorry. Yan kaya balik ko na. So yes. Ang number 3 nga lesson makwata is working towards gratefulness. Everyone knows how to say thank you. Kabalo kita tanan maghambal thank you, magpasalamat, I'm sure. Pati kabataan kabalo ni, except silong gagmay na gid nga kabataan. That's why ang very small children nga tuduan ta sila how to be grateful. Kung tagaan sila for example sang juice, dapat magkabalo sa maghambal thank you or sang pagkaon or sang anything. Natuduan ta sila magpasalamat. But we do it as out of courtesy. Siyempre, kido amo nang maayo nga pinamatasan. We do it because it's being polite when we say thank you, di ba la? But ang aton diri nga, for example, are, may gift, masay kita thank you when somebody gives us something, may mahatag sa atong kwarta, we say thank you. Kung hindi man material, base ang bulig, no? Buligan niya patabok ang tigulang, no? We say thank you. May magbulig sa aton, may maghatag sa aton anything, we say thank you. Ang pagpasalamat sa mga butang, daw ako ka ordinaryo mo lang, tama kahapos, it's so basic for us. Because nakita ta ang ilabulig, nakita ta ang gift, nakita ta ang kwarta, nakita ta ang pagbulig, tapos mag-say thank you. Wala masyado effort. Kaya it's very basic. It's very basic. Now, ang aton pagitunan is paano kita magpasalamat, lain naman nga level sa pagpasalamat. Let me bring you to another level of gratitude. Sa Philippians chapter 4 verse 10, ang bal ni Apostle Paul dire, but I rejoice in the Lord greatly that now, at the last, your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. So si Apostle Paul, nakabaton siya sang bulig financially, nagpasalamat man siya, and that's good. Amo na himuon ta, di ta nagpagpabayaan. But there's another kind of gratitude or gratefulness nga dapat amo ni malabot ta as Christians. Ay dapat may effort kit. That's why ginbutang ko di working. Working may effort, may pangabudlay. Kay medyo mabudlay ini nga klase sang pagpasalamat. Hard, kinalan sang effort, and kung kisa, kinalan sang discipline. Ini nga klase nga pagpasalamat. So, we don't want to stay young as a young child in our gratitude. Hindi ta gusto nga aton gratitude amo lang na. Mabatong kita, salamat, may mabulig sang salamat, nami man asya. Pero as believers, no, ang gusto sang Ginoo, we go to the next level. Ang pagpasalamat yung lain nga level. Bisan may failures, kabalo magpasalamat. At mga estudyante, takaginang nag-graduates nga nag-testimony, I'm sure they have failures. May mga pressure, stress. May mga fears kita. Dapat niya ko kay Sister Jim nga may mga insecurities, no? Mga muna nga word. May mga problem, no? Mga kasubo sa aton nga pagpangabuhi. So, dapat kabalo kita gyapon magpasalamat. Bisa may bang mo sini, we should learn to be mature in our thanksgiving. So, ang madumduman ko sini, si King Ahasuerus, atubla kay Esther, if you remember the story of Esther, at ginplanuhan sila ni Haman, na pagapatyon ta nga Jews.
Okay? Sakto na, okay. Sorry, nalala ko sa isa ka story. So tapos si may ara gali nga ginbukad si Ahasuerus ng mga records. Ihambalya nga sang una may harag record di nga may isa ka tawo, may duwa ka tawo, two of the king's chamberlain, niya nga may plano nga patyon taning hari. Pero may nakabati sa istorya ginsugid sa hari, so way madayon ang assassination sa hari. Kaya sino to gani man? Dito na to kiban si Mordecai gali. Atong cousin ni Esther or tiyo. Cousin, I think. Cousin. So, mangkot ang hari karon. May ginhimo kita bala nga maayo sa sini nga tawo as a form of gratitude. Wala. So sige, himuon ta na. So anong ginhimo ni King Ahasuerus? Ginpasakay si Mordecai sa kabayo, ginsuluban sang the king's garment, kagin parada sa bilog nga syudad. That's their way of showing nga ginapasidunggan nila ini nga tawo as a form of their gratitude. So kay ara sang natabo, manami, no? Nagpasalamat. But iniya, kay Apostle Paul, dahil naman niyang klase pagpasalamat. Kay si Apostle Paul, damo niya inagyan. Makita niyo sa iya mga sinulatan, kapila na siya mag-suffer shipwreck, may stripes siyang naagom, may nag-utaw-utaw sa kadagatan, pila sa isa kagabi, duwa kagabi, and then damo sa inagyan, then damo sa persecution sa inagyan. Pero way nagreklamo si Apostle Paul sa 2 Corinthians 12, 9-10, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Kay may ara sa thorn in the flesh. We know that, no? Hambal di Apostle Paul, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kaya di bali mga infirmities nga, mga balatian nga, mas importante sa akon ang gahom ni Kristo ariga pabilin sa akon. Therefore, palya, I take pleasure in infirmities. Do ko sa kabudla intindihon ni kung hindi ka Kristohanon. Why would you take pleasure in infirmities? Gabalatian ka na. Para sa imo, pleasurable na iya. In reproaches, in necessities sa pagkinahanglanon. Mga paghingabot, persecution, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Even if weak kita, physically, we are spiritually strong. Nambal ni Apostle Paul. So, Paul was glad and thankful sa tanang inagyan niya. He did not complain. Why ta nakita si Apostle Paul nga nag-complain? Complaining is a hindrance to gratefulness. Usually bala, kung may mga time nga nagareklamo kita, amun ang time na hindi kita mapinasalamaton. Kag kung mga time na hindi kita mapinasalamaton, amun ang time nga gareklamo kita. Di bala? Complaining is a hindrance to gratefulness. And let me remind you that complaining is a sin. Ang tawag sa Bible sina murmuring. Every time magreklamo kita, it's God's desire for us to grow and mature from a bata, from a boy to a man. Ano gusto sang Ginoo sa aton nga pagpasalamat? To grow. 1 Peter chapter 4 verse 13-14, but I rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. For the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. May exceeding joy gyapon si Apostle Paul, bisan mga budlay nga inagyan. If we suffer, we shall also reign with Him. So, bisan mag-antos kita sa kalibutan sa pag-alagad sa Ginoo, mag-reign kita. And how long will we reign with Him? Can you remember? 1,000 years. Tugay na iya nga pag-reign upod kay Kristo, atong kabuhi di pilang 70, 80 years. Tayog na Diyos sa makalabot 90. But we will reign with Christ 1,000 years. So, muna, bisan may mga kabudlay, we ought to thank God. We should learn to thank God bisan mabudlay.
And to him they agreed sa Acts chapter 5 verses 40 to 41. And to him they agreed, and when they had called the apostles and beaten them, ginbakol sila. They commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. And they departed from the presence of the council. Anong ila reaction? Rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Why man sila siguro specific yung nagpasalamat, no? Kaya ginbakol sila. But pasalamat sila because they were counted worthy to suffer for the name of Jesus Christ. Mas may dako nga rason. So, why should we be grateful? Why should we be grateful? So, first of all, because it is God's command. Kaya ginmando ni isang Ginoo sa aton. Bilang kaanakan sa Ginoo, we should obey God's command, no? And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Command sang Ginoo magpasalamat kita. In 1 Thessalonians 5:18, a very common verse, but in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So we ought to give thanks in everything. Notice nyo ba? Sa una, doon ginagyan ko in everything give thanks. So tanan-tanan ka katapos sa aton, to give thanks in everything. But you know, there's a difference between the word in and the word for. Give thanks in everything. Give thanks for everything. Why kita nagapasalamat tungod sang balatian, although why ba da problema kung gapasalamat sa Ginoo kay intagaan niya ka masakit, kay probably you are too workaholic, pero may kakapoy intagaan niya ka sang masakit para makapahuway ang lawas mo, which is good for your health. Nothing wrong with that. But kung aton tanawon ini nga verse, padri give thanks in everything. So we give thanks, we give thanks in spite of sickness. We give thanks even though we are persecuted. Nakuha yung difference? Give thanks even if you lost your job. Why man kita pasalamat? No, salamat kaya dulaan ko obra. No, kabudlay. But ang point diri sang Thessalonians is we thank God even though we lost our job. We thank God even though wala kita pangbayad sang tuition sang kabataan. We thank God bisan budlay ang leksyon sa eskwelahan. O kung kisa gamay sang allowance, o kisa wa isang allowance. And we thank God, we give thanks to God even if, or even though, we are still single at 30 na lang. If 40 ko tani, we should still thank God even if we are still single nga, may edad na kita. No? We ought to thank God for everything. Kaway takabalo, kasi nga amunay ang will of Christ concerning you. Okay, hambal diri. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Why takabalo base ya single blessedness ang plano sang Ginoo sa imo. But you can always pray. You can always pray. Giving thanks in difficult circumstances is a hard thing to learn because it goes against every fiber of our being. So, hindi na natural sa aton nga human nature na magpasalamat sang kabudlayan. It doesn't come naturally. That's why kinalanta ang gahom sang balaan ng Espiritu. We need the power of the Holy Spirit to do this. But as Christians, we have to make gratefulness a habit. Amo na yung next level dapat na ginhambal naton kagina. Dapat hindi lang kaysang nakita naton, dapat bisan wala tayong makita ang resulta sini, may kabudlayan, pero kabalo kita that all things work together for good. Sa mga kaanakan sa Ginoo nagahigugma saya, to those who love God. May punta gini nga maayo para sa aton. Hindi tala makita subong, ang makita talang kabudlayan. So we learn to be grateful. Pirmi, let's make it a habit. So sa Psalms chapter 23 verses 4 and 5, ang badri, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, ang balay David, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Amo na, if we are in the presence of God, because ang atong nag-gratitude sa iya, ara ang Ginoo permi sa luyo naton, we will fear no evil. Kay kabalo kita kaupod naton ng Ginoo.
So, mapasalamat lang ba kita sa Ginoo permis ang makita naton like our food. Lord, thank you sa akong nga food, sa akong nga trabaho. Or thank you kay nag-graduate ako. Pasalamat kita sa Ginoo when we can see the blessings. Kurang David, I will fear no evil, even if, basang verse, no? Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Hambali David dire, no? Mapasalamat ng gyapon sa Ginoo, I will fear no I will fear no evil. I will fear no evil bisan ara akon mga enemies. Oh, even in the presence of mine enemies, I will fear no evil. Kay you are comforted by the fact that God is with you. Ara sa presence ng Ginoo sa imo kay tungod are grateful sa Ginoo. So anong mga enemies naton? Do paangal ka punggo ka sa lamisa bla. Ara kada ginpreparahan ka sang Ginoo sang pagkaon sa lamisa. Tapos ara man daga punggo mga kaaway mo. But kuan ka, you have comfort. Why kan hadlok sa ila? Kay kabalo ka upod mong Ginoo. So I will fear no evil even if I sit in the presence of mine enemies. And what are your enemies? Posible kung kisa atong enemies sa pangabuhi ang financial difficulty. But if you are thankful, if you are grateful to God, bisan may ara na, even if ara na present sa imo subong sitwasyon, you will fear no evil. Di ka mahadlok, ara ang Ginoo pod mo. Kung kisa bisan may ara sickness, may ara depression, may ara troubles, may mga insecurities, those are probably your enemies. And maybe a lot more. May ara ka mo inyo kaugaling mga enemies sa kabuhi. But, ang palasang Bible diri, ang balay David, no, I will fear no evil, for thou art with me. Bisan ara pa na, sa presence mo, ina nga mga enemies mo. May ara gyapon ikaw peace sa imo kabuhi. It's because nga nagapasalamat ka sa Ginoo. Ano pag isa ka reason? Why should be grateful? Because other believers did it. Sa Bible, ginahimo na. Sa Old Testament, sa New Testament, ginahimo na nila. Nagkapasalamat sila. So, mayo mga ilugo naton. Why man malain sa nagailog ka? Basta para lang sa kaayuhan mo for your betterment. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11, the Bible says, Now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. So kung may mga Bible characters sa una, nagpasalamat sa Ginoo, and then nakita tang resulta sa ilang pagpasalamat, may ilog naton. Okay? They were written unto us for ensamples, mangin ihimplo ta sila, mapagasundo naton sila. Other believers did it, so we ought to do it also. Isa pagid, it's because God is displeased with ingratitude. Ang Ginoo tawa ay ginalipay sa mga ingrato na hindi kabalo magpasalamat. In 2 Timothy chapter 2 verses 3 and 5, ang basang Bible there, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Ang ari dire include ang unthankful, ang hindi mapinasalamaton, unholy. So verse 5, ma-jump kita, no? Having a form of godliness but denying the power thereof. Anong manto sa inyo? From such, turn away. Hindi ka mo mag-ilog sa mga tao nga, subong sini. That means God doesn't want that. God hates these sins. So, amo nang mga bagay na dapat matunan sa pagpasalamat, we go to the next level. Hindi lang kay we thank God sa atong mga makita, atong nabaton, but we ought to thank God, diri kita. Sa mga waay natong pamakita, ang makita talang kabudayan subong. Pero may ito sa punta sina, may ara na, nagahulat to nga blessing galing sa Ginoo. So even if ara kita subong sa budlay nga sitwasyon, just remember, may ato na sa punta nga gina-reserve ang Ginoo nga mas maayo para sa aton. So we learn, because we know that, we learn to thank God even in difficult circumstances. So the lessons that we get is walls against gratefulness, amo ni nagahinder sa aton pagpasalamat sa Ginoo. Affluence, be careful with that. Kaya amo ni mga bagay nga basi pagtulod sa aton nga hindi kita magpasalamat sa aton Dios.
affluence, pride, disappointments. Kung magaguba sa atong Christian life, kung hindi kita maghalong. And number 2, the wisdom in gratefulness is we should, ang pagpasalamat brings us in the very presence of our God. Lapit kita, ara kita sa luyos ng Ginoo. We can talk to Him, we can hear Him clearly and loudly kung ara kita sa presence ng Ginoo. Mumuna sa aton. That's why kung kisa basi ba tingalak, way maginasabat sang Ginoo akong pangamuyo man. Way siya kabati sa ako now. Basi layo ka, basi ato ka sagwa sang gate. Basi nagapalapit ka sa Ginoo without gratitude. Way isang pagpasalamat. And working towards gratefulness, we should be thankful with the things that we can see and the things ahead of you that you cannot see. But both. So dapat progress into that kind of gratitude. So gratitude is a choice. Kung mahapos, pasalamat ka, bisan mabuday, you still have the choice na magpasalamat bisan mabuday. So gratitude is a choice. So I urge you to choose. God is urging us to choose to be grateful. And when you do that, that means you choose to be joyful. Okay? Let's bow our heads for prayer. Heavenly Father, salamat Ginoo sang imo nga pulong na amon nga nato ng subong aga. We praise you, Lord, for reminding us of this virtue of gratitude. Kabalo kami Ginoo nga ang tanan-tanan nga ara sa amon subong, ginpahulam mo lang ini. Why kami sang amon. All this belong to you. With that, we thank you sa imo nga mga bugay kag mga blessings nga natag sa amon, especially Ginoo ang kaluwasan nga ginhatag mo sa amon. And the church family that you have given us, kung kami Ginoo naga-fellowship every week, kag nagatubo sa imo nga pulong, we thank you Lord for a lot of things, hindi Ginoo maisip ayo sa amon. And we thank you all this sa tanan ning mga bagay ginhatag mo sa amon. And because of that, tudloan mo kami Ginoo nga hindi Ginoo mag-complain, kag tudloan mo kami Ginoo pagi sa imo pulong nga magpadayon mga pinasalamaton sa imo and to look beyond the difficult circumstances. Sa sininga aga, we pray Lord nga we also thank you Lord sa mga graduates nga ari diri. We praise you nga sa ila Ginoo nga kabuhi, ginhimo nila Ginoo nga paghimakas na makatapos, and despite their sinagosang kabudayan, ikaw Ginoo ang ila ginapasidunggan. They are glorifying your name sa ila tanang accomplishment. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Thank you very much.